Shalom, horasma dihamu saluhutna amang inang haanggi nang pinaribut huria na hinaholongan ni Tuhatta. Namar punguru hitan waing lau memuji pasangapon debata marhite pertanyaanata di bodarion. Adorak sota mulai pertanyaanata taparadi maroha nang pikirata martangyang nahohom mahita di bagasan rohatta ganup martangyang mahita. Bongot mahita tu parsauran nabadia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana tapahibul ma roha dohot pikirata lau mamuji ibana maret de mahita sian bukwede nomor 20 ayat sada saharodi ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Parangingon hamuma na tama di Tuhani marguru tu sadoklo mo ni rohana marpabuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na dinggan uloy hamuma Jehova marhite-hite las ni roha Robi mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Selehon matuhami roha na tugu. Nabadia pikiran na dinggan dohot roha na ringgas. Pasautun ulaon na dinggan. Selehon dami tuhami. Asasonang hami mangulu di bagasan pangod dingim. Say marsigat tuktuhatam mahami maradop pun saluhut musunami. Say ramoti jala pargugoy mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
hatani debata turpuk di pertanyaan di bodarion imana tersurat di tolu Musa biddu 25 mamukka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu hujahahun ma tuhita saluhutna songonon ma hatani debata dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon pabua ma tu halak Israel jala dohonon mo ma tu nasida yadung masuk hamu tu tano silihonokku tu hamu ikon pataluom muro tanoi marparadianan sabat di Jahoba ikon onom taon lelengna saburonmu ladangmu jala onom taon lelengna payasonmu rating nihau anggurmu dohot papunguhon akka parbuena alayanggo di taon papituhon ikon marparadiana sabat do tanoi ima sabat ni Jahoba dan jadi saburonmu di siladangmu manang payasonmu rating ni hawanggurmu alayanggo sagap na tubu dung salpu gotilon dan jadi gotilonmu akka parbueni haw anggurmu naso pinayas muipe dan jadi tapuonmu ala taon paradianan sabat di tanoidoi yang gogo ni tanoi di tahun paradiana sabati ikon gabe si panganon di hauma di hota he dohot di naposom bawa dohot parupuan dohot di halak gajanmu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang namang sua di labung mi di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu sadok gogo ni tanoi tahe ikon gabe si panganon dungi bilangonmu madiho pitu tahun paradianan sabat ima pitu tahun paradianan sabat ima pitu hali pitu tahun asaleleng nina pitu tahun paradianan sabat gabe 40 tahun toropna ikon makuling mabainonmu suara ni sarune tikting di bulan si pahapitu di hari 10 ikut di hari pendringganat tahe makuling bahinon muna suara ni sarune tikting di sadok tano munai ikon perbedian muna do tahun pa50hon jala titikonom muna haluaon di tanoi tu saluhut halak pangisina ikon gabe tahun parulupu-lupu doi di hamu jala ikon mula kamu ganup tu partalianna mula kuhut ganup turonganna hian tahun parulupu pun tahe di hamu tahun pa50honi dan jadi hamu madabur di si jala dan jadi hamu manggotil sagakna jala dan jadi patupan muna perbueni hawanggur naso pinaya sirat tingna ay tahun parulupu doi ikon badua doi di hamu ikon panganon muna di si gogo ni ladang natubu boti ya di tahun parulupu ni ikon mulai tuganu pertalian nahian ima sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jala naupeofsa amin. Shalom jala horasma di hamu amang do taminang hanggi boton nami di bagasan Tuhata Yesus Kristus.
ada orang masuk kita tu jamita pertangyang ta martangyang mahita damini di batana sumurung sian salubut roha ima mengaramoti aka ati duk pikiran muna di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Amin. Hatani di bata di pertangyang ta bordarion ima tersurat di buku pangukapon bidu pitu ayat sada sakrodi ayat tulu tapayut ihut mak dung salpui huidama opat surusuruan jongjong dina opat desa ni tanui akan nama niup na opat alogo ni tanui asa unang mangubus alogo di tano nang di laut nang tusada haupe dungi huidama surusuruan na asing hehe sian habicaran ni mata niari nama niup sahab ni debata nama ngulu jadi balgama suarana majuhon dopak surusuruan na opati akan nang majalo sahala mangago tano duhut laut ni nama unang maago hamutano nang laut nang akahau paima husahapi hami akan naposo ni debatata dibuhi nasidabe ima sahatna hurian itu hatta Yohanes sisian ni Yesus ido nama nuraton buku pangukaponon na terbuang ibana tupulo Patmos ala haporsionna cala ala barita nauli bukuon ditongos ibana ma laho mangapuli nang songoni manugu haporsiaun akan haporsia Tuhata Yesus Kristus nang songoni halak Kristen natakas manau na porsuk siala pangaleleon nama cejurbuk hatiahi ima sian Kaisar Domitianus nama ngarajai siat tahun 80 sada sakrodi 10 onom Masehi napa sobuk kondirina songon sada dewa na ikon sisobaon jadi manang ise na ulu manobba ibana cara dibain ibana patung songon ibana pasti do majalo uhuman alani ima gudang do akahalak na porsia tu Kristus mendapat uhuman sian pemerintahan ibana ala memang dang ulu manobba ima Kaisar Domitianusi dang ulu manobba patungna ala holan debatado na ikon si sombaon akup ni buku pangukaponon ima buku na maol atusan siat sadok aka buku na asing di Bibel tahun ala disuraton marumang aka hata pangukapon aka sibul na maol siat turoha manang pikiran ala ni ima ikon manat hita majaha buku pangukaponon asa unang salah tafsir hita jala salah pangatusion hita hurian itu hatta ada orang sahat hita tuturpuk jami tahun undingga do mulu tajaha bidu napaonopon adong onom sahab sian pitu sahab na dihar-hari biru-birui jala sahab napaonopon mulu tajaha disi masama adong lalu bulun adong mamirong mata nyari bulan songon mudar mardikdekan akabitang meret mana saduluk do nasa pulo sian ingananna martabuni jala mabiar do akajolma jala danga dong be nabui paluahon ia soholan paima hamatean alai di bagasan turpuk jamintat tabu darion di partangyangat tahun adong ma taida ima naparjulu ayat sada dung salpui huida ma opat surusuruan jongjong dina opat desa ni tanoi akan nama niup opat alugo ni tanoi asa unang mangubus alugo di tano nang di laut nang tusada haupe
Opat desa lapatanna opat penjuru ni Portibion. Ima Purba marlapatan timur, Dangsina selatan, Pastina barat, Dohot utara, Patuduhon bumi yang bulat, bumi secara keseluruhan 5 inganat tahun. Patuduhon bumi yang bulat, bumi secara keseluruhan sebagai inganat tahun. Alogo digobar kodui sebagai hasusan bulun, tano gobaran ni aka halak Jahudi, nang songoni laut gobaran halak noso Jahudi, nang songoni hau gobaran ni halak namar huaso. Aha mana masa molosoro alugu halusna holan hamatian sabing nama paimahun dang tagamon adong nabui malua hamatian mana masa di saluhut tanoon lapatanna di batado namar kuaso jala marhabangsa di atas nih lihat Portibion. Hurian itu hata di ayat 2 ayat 3 di patorang dong muse di si dungi huida masuru-suruan na asing hehe sian habitsaran ni mata niari namaniuk sahab ni debata nama ngulu jala balgama suarana majodo pak suru-suruan na opati akanaung majalo sahala mangago tano do laut ni nama unang maago hamutano nang laut nang akahau paima usahapi hami akanaposo ni debatata dibuhin nasidabi marlapatan na perjulu adong do debata na mangulu jalan atoktong sumarihon narikot di jolma ujung masa hangaluton di hokop jala diramoti Kristus do aka niasyanna aka nasatia tu Yesus nasatia tu hapor siauna aka natardidi aka nama jalo todi perbadia aka parbarita nauli aka nabarani maka tidakon Yesus Kristus Tuhan jala sipalua ibana rajumat doon dang dipasobu debata akan naporsiai madabu tu pangujunan dohot manuho aka naduk duki jala masa pandemi COVID-10 siaon tarajumi do jala tahapursiai do bahwa toktong do diramoti debata hita didongani debata do hita ima sian masa pandemi COVID-10 siaon asal matoktong martangiak kita toktong satia hita di bagasan hapur siauta tutuhani badai pasti berlalu nang songoni kita tetap melaksanakan protokol kesehatan nanunga di patorang di Papua oleh pamaritata napaduahon dipicang diorai diabati debatado akatahi tahini perjahat dung diida debata hasatiani akana porsiai dang dipasobu debata rodo debata marsur-sur-suruanna mangurai asa unang ditoruson laho pasohon alogo dang mangulus pisareo debatado ngoluna porsiai asa unang las mago ala hapursuhon namasa dinasida hurian itu hata ni debata pabuau tuhita di pertangyangat tahun imana perjulu ditopa debatado langit do tano do laut do nasa isina asa mangulu jala mangula jolmai dileo debatado tugas do tanggung jawab tuakana porsiai tuakana tarsahapi tuakana tardidii tuakana majalo to di porbadei asa mangaraduti akana tinopani debata do dinggan pai maro Yesus padua halihon unak kolan menikmati sajo bahkan sampai menigai ale tarjodo hitam mangaleon roha
mangalan tenaga, mangalan gogo, pikiran, nang pabahenan, mangaraduti saluhut na tinopani debatai. Alanita pasiding ma na manigay akan na tinopani debata, alay tarjuma hita mangaraduti akan na tinopani debata. Napaduahon marhagugudo debata makajongjukon duhut mangudihon hatigoran nang na tigor di tonga-tonga ni hajol maun. Ikon ta akui lam gudang do aka hajahaton, lam gudang do aka hapursuhon, lam gudang do aka hasusan tarlum hobi ma di pandemi COVID-10 siaun. Alai taingok mak saya totong do diramuti debata hita dang di luas debata hita mago jala terlumubi ma di bagasan hapur syota dihambat akan semakin merambat. Alanima hurian itu hata napatuluhon ari parpudii cepat atau lambat pasti masa jala rodui debatado nama botoi jala debatado nama ngatur koni. Alai adorang Yesus rupa dua lihun tu pertibion saya toktong mahot jala satia hita di hapor syota manang ape nama di hita jala toktong ikon tabaritahon barita nauli asa gudang halak na porsea tu Yesus Kristus olo tardidi olo majalo todi porbadia jala ditikina sudi halak majou jala sudi halak porsea Yesus Kristus Tuhan jala sipalua hita sipalua salu jolma na porsea tu ibana. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata mauliate ma di pasa rohanami ala diramuti huru kami Tuhan di bagasan pertangyangan namion. Ala nima Tuhan upasat kami mangulu nami to dinami nang sunguni diri nami di masa-masa pandemi COVID-10 siaun asa toktong padaumu kami Tuhan sianaka parmaraan jala marpos ni roh hado kami dihatam na toktong mangapuli kami na toktong mangaramuti kami manang ape na masa di kami pasti toktong doho adong rap dot tami Tuhan debata nang songoni di na masa pase new normal ali Tuhan debata saya toktong ramuti kami asa padalaton nanunga dicanangkon pamarita nami marhiti iti labas ni roha marhiti iti gugu na siya koli Tuhan debata tarpatu pahami may Tuhan ramuti ma aka para medis ramuti ma aka para ilmuwan laho menemukan ima vaksin tu pandemi COVID-10 siaun nang soni ramuti ruas ni huriam ramuti sudi paraladu ni huriam ramuti sudi akan aporsia tu dopam nang songnya ka pamarita nami Tuhan dibatau pasatami ma tangyang nami ulan mangasan guarni Tuhan Yesus si paluah kami asi maroham amin.
datangi aku mapeliata ali di bata amanami na di banua gijang hudo haruruani salu silehon leon adingkan dok na solibasa na mauliutus upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo megabi uap na khusus di julum pasu-pasu mejala ramoti asau parhasia kami pilihanon pati bulhon harajom di tongah-tongani huriam dok di portibion buhai marohanami marahiti titodim asalam hutada hami gurang ni silehon leon mitu hami asalam girgir hami mandok muliate tuho marhiti ti Yesus Kristus Tuhan nami amin rakmai tamar tangiang alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu saya romah harajaumu saya sauk malum niroham di bonatong langsung na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari saya sama dosa nami sohon panesa nami di dosa dengan namar dosa tu hami una kami to gitu pangujunan palua mahamisian pangago huruna punah harajaun dut hagugun rodi hasangapos saliling nililing na amin jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata asini rohani itu hatta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dut parsauran itu di purba diama nama dongani jalama masu-masu hamus saluhutna amin.